Okay, so let's start with our chapter 9, blood, semen, and DNA analysis. So, what is blood? So, blood circulates throughout the body and it is made of 4 elements, namely the red blood cells or erythrocytes, white blood cells or leukocytes, blood platelets, and plasma. So, muna siya ang sa blood. Ang blood ko no is nag-circulate na siya sa atong body, di ba? Sa atong dugo, circulate man na sa atong heart, mga nang mabuhi ta. Eh na may dugo sa atong lawas. Muna siya sa blood. Nag-made up na siya of red blood cells, white blood cells, platelets, o plasma. Muna siya kung mawala ang, di ba, pag mag red blood cells, mataas ang red blood cells, amo dyan na mag-leukemia bitaw. Makakuha yun. Amo ba ni ang white blood or ang red blood ang mag-leukemia ka na dyan? Maupaw ba litaw ka? Cancer White. na. Oh, White. na, cancer na siya. Leukemia, tapos magpasak-pasak ka. Ang imo red blood cells pagkauna ng white blood cells is Amo dyan, ng mura gani leukemia. ka lang. Mulo mura ang na. imo dugo ay ang yellow. Tapos sa imong panit Panit, makuha, may may ilaw. puti. Tama. Iputi. Kaya ang white blood cells, mo na siya ang laong pa ang soldier sa tulawas. Amo na siya mo fight ng mga mga sakit-sakit. Pagkatapos, kung ka ng white blood cells, muta ka sa white blood cells, amo dyan tawag na infection ka. Kinasubraan na sa siya pag-fight. So, amo dyan siya. So, what is blood? Next is, what is serology? Ikaw, what is serology? Kasi lang. Serology is a branch of science that deals with the determination of the types and characteristics of blood testing, and the examination of blood stain, semen, Saliva. saliva, and other blood fluids that might be or might not be enabled within a typing. So, serology ko no is a branch of science Kibalik, nga. paano gyapon isa? Hard gyapon isa. Gidiin gyapon siya pero kini nag-examine siya sa kuan mga saliva. Sa Semen. mga Mga liquid siguro na. Liquid serology. Kibalik ang i-test ang kuan. Body fluids like Body testing, pag-examine og mga blood stain. Kasi magagamit siya sa dili nakabot ang body fluids that may naa or wala na involved sa DNA typing. So mo dyan si John tawag na serology. Kasi sa importance of serology. Importance of serology in crime investigation. Blood can be used as circumstantial or corroborative evidence in identifying the perpetrator of a crime. So, sa importance sa serology. Kaya di ba ang blood ko no is can be used as circumstantial or corroborative. Ang pasabot ka dili gadyo as in amo dyan. Kaya when we say corroborative, dili gadyo siya ang main. Pero mahimo siya as a witness or as a evidence sa korte dire sa crime investigation. Amo dyan siya importansya sa serology. So, dito sa examination of blood, so makita natin this na screening test. Nilalay rin na yung mga name of test and color reaction indicating the presence of blood. So, kung benzodiazepine test, intense blow, grabe ka blow. Oh. Phenolphthalein test, deep permanganate color. The result sa kuan. Wow. Guwapo. Kasi, sa wala oy, basta ka na mo na siya blow. Test or Leukomolysis. Green test. Mora na yung kuhan mo rin, green test pero bluish green siya. Blue may pagka-blue, green. Sa confirmatory test, natin ang gitawag nato nga microscopic test, in which it is used to distinguish between mammalian, avian, pescine, and reptilian blood. Amay ni sa confirmatory test. Epithelial blood. Putaan ng mga reptiles man siguro na reptiles, like mammals, di ba? Mammals, mga siya ang circular, concave disc without any nucleus. So, makita natin din ang sabi is microchemical test, mga siya. This is a method of analytical chemistry that is used to study small samples of substances.
Kato sa microscopic test mo siya mag-distinguish itong mga lisod sabton. Tapos ang sa microchemical test mo na siya ang pag-analyze sa mga small sample of substance parehas yung dust. Dapat yung microscope dyan, hindi man makita. So, dyan dirita sa next. Tiga. So, C. Test to determine blood is human origin. So, this is done to detect precipitin, which reacts to human body to form a precipitate human body contains precipitin. Sama ng precipitin, no? So, parentage test. This has several types of listed below. So, amo dyan siya, blood grouping test. The blood of every human being belongs to one or four blood groups, which are known as group O, A, B, and AB. These blood groups cannot be altered by the lapse of time or by the presence of disease. Blood groups are hereditary, and science has proven that the ABO system is one of the best to determine true percentage. Amo yun siya. Ay na iring. Hindi rin makita na to, ang tawa. Umay mo blood type. Kabay ka dyan, blood. Ikaw, Job, kabay ka. Ikaw, O. Listen. Ikaw? O to O. O plus O. O plus O. Ang possible ka dyan. Diyan, tanong mo, parents o. Possible children. Impossible children. Nakatawa nga ikaw, kaya ako mga magpapa-O. Tapos ako ate AB, taglangan na ako dyan. Ampun na dito. Mo na yung impossible na. Impossible. Okay, ang paano naging kada, di ba, namatay kadugo. Oo. Yung kasagaran ng Ang buntis, pamilya is- gikan sa doon, gikan masaya mga kalululuhan ba? Dili niyo maihirit yun. Kasi Bali hindi yung ka- pamilya is type O, tapos na yung malahi. Hindi malayo na. Kadudahan. Nanudahan na. Di sad, pero dyan may time good na dyan masakit, kita ka abunuhan ka ng dugo. Oo. Malain. Marag paan mo ka dyan. Shallow na. Dyan yo, Type Z. kuiba. The most recent test of percentage is through DNA testing, which relies on DNA strands present at both parents to determine the veracity and paternity beyond 99%. So 99%, nadudahan yun ka radyo kung lahi. Oh, Gaya mo itong anak sa imo. saldi pa ito. Ngayon naman tayo. Blood stains, ika na sa blood stains pattern analysis. Blood stain pattern analysis. Blood stain pattern analysis is BSPE. Refers to the examination of the shape and distribute Ang tagat rabat sa pattern patay Kalupis irin dyan. patterns and locations of the blood stains, which can provide an interpretation of the physical events that give rise to their origin. Here, the distribution and appearance of the blood stains and the patterns are used to interpret, reconstruct the events that have occurred. To produce the bleeding, several factors should be considered and observed during the analysis. These factors are listed below. Direction of travel. So, blood stain pattern analysis, mga usa ang pattern sa usa ka sa blood stain. Ang blood stain amo dyan siya ang dugo ang magawa sa imo parehas blood stain. Ang dugo umabot sa imo diri sa imo baro. Amo dyan siya tawag na blood stain. Stain siya or Mancha. lang pamancha. Direction of travel. Diri na to ma-determine ang direction of travel. The direction of travel can be determined by blood stain shape and pointed end always face the direction of travel. So, na-determine ko na to si ang direction of travel through sa shape sa blood stain. Pag ano nimo diri circle. Ano dyan siya? Blood stain shape and it always is direction of travel. Okay. Kuan, for example, sa kanang naikibalik gipatay tapos anak tapos samdan siya tapos ibalik Ganito ko ikaw makita. magkamang dugo ba mo Magawas ta nga. scatter ba nagkamang tapos nagkadugo siya manabang manay sa siguro diri Direction of travel. Kung haay dapat pasingod.
Nagkanat. So surface texture, the harder and less porous the surface, the fewer blood spatter produce. So ang texture kuno the harder and less porous the surface, the fewer blood spatter. So the more kuno harder or less kanabod sa ato surface diri. Diba surface mo? Ma-feel niyo siya. Kung hard ba siya, mas less kuno ang blood nga makita nimo rin ang ma-produce. So origin of blood spatter, kita nimo origin in a 2D configuration can be determined by establishing lines through the long axis and individual blood stain. An intersection of lines represents the point from which the blood originated. Oh, amo lang ito na pag ana straight sabot dyan, kung dili siya gikan, kung dili ba siya nagita, no dito. Pero kasagaran, usually, kung hama ng masamo, di ka dyan nagigikanan. Ah. Kaya kung mula ka na siya, Okay. di ba kuhaan man, magkawaya na magkawaya. Diyan na, magkawaya lang, magkawaya, kasamok sa. So, in impact angle, a drop of blood striking at surface at the right angle produces a nearby circular stain. As the angles decrease, the stain becomes more elongated. So, impact angle, dyan yung mga anggulo-anggulo dyan sa pagkuhan sa blood. Kung doon ra ko, no? Kung sa right angle ko, no? mag-produce siya og nearly circular stain na siya. Pag doon. Pag doon or sa right angle. Pero pag sa right nga angle, maublong siya. Maublong siya. Mo siya ang impact sa angulo. Kung sa right, circular, produce nearly circular stain as the angle decreases. So, mo siya. Use of BSPA. Ito BSPA gali. Blood stain pattern analysis. Ano siya? Uses. So, may mga uses niya sa kwan. Gawahis, number 1. Uses of BSPA show assumption concerning events and their sequence. Here, the position of the victim, which may indicate blood smears or blood trails, may show evidence of the struggle between the suspect and the victim. Sakto. And number 2 is confirm or refute statements made by principals in the case. Here, stains, patterns, and suspect victims' clothing can help verify consistency with the accounts given by either the witness or the suspect. Sige. Kaya sa tan. So, dili like sa kwan pinakauna number 1. Here, ang position of the victim which may indicate blood smears or blood trails may show evidence of the struggle. So, ang position sa usa ka victim kibali ko giloba siya. Makita nimo na siya mga bloods. Nga mo na siya may mga ebidensya kung si struggle sa usa ka biktima o usa ka suspect. Example, nakigda siya. Umay kibali pa sa botas dyan sa Madria, possible gidunggab siya. Or gipusil ba siya kay di ba sa pusilahi ra mga jud ang porma sa pagkapusil. Bro, ang dunggab mo ron makita mo jud mo na pa sana pa ano ba? Dunggab buga sa padunggabon na mahawi-hawiran mo yun mula sa pusil na pusil din. Pag pusil mo ra mga bungkag man imo mga kon. Magluba yung mga Para siya itong hiloga, tama itong hiloga. Gikisan kay hiloga. Gikisan kay hiloga. bullshit. Sana all. Paluba na Kaya ganyan. sila sa phone para madali. Ay, nako. Dari na ay characteristics of blood spatter natin. Low velocity, medium velocity, high velocity. Oh, mga na siya ang mga characteristic of blood spatter. So, 3 categories of blood stain. Siya passive blood stain. These are drops created or formed by the force of gravity acting alone. Ay, drip caused by dripping blood. Kanang pagpasabot ang drip, gikan sa taas. Same ra dyan siya sa dagat. Kanang drip, kasabot man ang drip yan. Kabantay mo nang magkuhan of dextrose, drip dos. Gagmay ba? Patak. Patak. Oh, patak. Drop created by force of gravity. So Paul, this refers to the change, the shape of direction of the blood stain due to influence of gravity. So change of shape. Kibali sa taas, along ang circle, pag abot dito sa abos, di ba magana na? Ano na yung mga putik-puntik. Amo na itong pagtuyo, bitaw na kan
ato Kandila. kandila di ba mo pag Oo. matabong mo Ano dyan siya tawag na mabuo. hole. So target surface texture, bloodstains can be found in various surface such as clothing, carpet, tile, wood, wallpaper, and so on. So ang bloodstain ko na makita sa mga clothing. Ato mo siguro ng himot kay pag masama ra na ato mo ipahid-pahid sa gasa. So this type of surface upon which blood strikes can affect amount of resulting spatter including the appearance of size and blood drops. Kita na to ang pagka-spatter or pagka-scattered niya. Kaya ni mga panon amo gud ni na mga ining mga taglitok diri is kanang mo-absorb bitaw. Mo-absorb man siya. Diyan tawag ng tiles, di man na mo-absorb, di ba dali ra mapaya sila. Amo nang taglang bloodstain yung kumbaga man siya lagi. So spread out smoothly. Blood droplets that strikes in a hard, smooth surface such as piece of glass can have little or distortion around the edge. The surface texture of the spreading edge is broken by regular surface. Surfaces such as wood or concrete or distorted spines and secondary spatter may be present. So, blood droplets that strikes linoleum flooring takes on a slightly different appearance, distortion, scalloping around the edge of the blood droplets may be found. So next is transfer. So matransfer na ang usa ka blood. So transfer blood stain is created when a wet or bloodless surface comes in contact with the secondary surface. Para sa inyo, basa, tapos inabot ang blood stain. Pwede ito mo mapahiran, ato bitaw mabilin. Hiran, pero dyan mabilin. Basta lagi yan nila yung mga wood na mo-absorb sila. Absorb. So, surface textures is spread edge ay hamo na to balid ay jari lang dai transfer mo data. Recognizable image of all parts of original surface may be observed in pattern in such as in the case of a bloody hand or footwear. So, transfer blood stains can be further subdivided in the following: smudge, contact bleeding, wipe, or smear. So, jari projected. Diri na, makita na mo diri. Kasi yung kabuk pinabuhi. Diri na, basta tanawan ninyo ang blood type. Ganun, pwede ka makatag og Oo. duwa na You can give, na types diri, you can give blood to or you can receive blood from. Para sa ako, type O man ko. So, pwede ko makahatag sa type O+, A+, B+, AB+. Tapos pwede ka makadawat sa O+ and Ay, gan si O Dave. minus. minus. Kasi gamay rin mo madawat. Gamay lang madawat eh. Lagay mo mahatag. Pero, ang diri alam mo sa AB, lang tawang AB+. Sa AB+, AB+ ra sa AB+ radya mahatag. Tapos, Pero, ang makadawat isa sa madawat, tanan. sa tanan. Pwede mag-donate ang tanan nga kuan type sa ida. Pwede makadawat sila makareceive man mo kuan ang dalawas. Sa nakuan. Blood type. Tapos diri sa E yung ni E-, E+, AB+, ang amo sa diri sa kuan di ay sa O negative. Grabe lang sa What is ulo. semen? Oh, everyone sila bali sila sa kuan. Bali sila sa EB. Tawang EB. Sa EB is pwede sila mahatag sa EB+. Tapos pwede sila makadawat sa tanan. Ang sa O negative. O negative is Makahatag sila sa tanan. makahatag siya sa tanan. Pero ang makahatag sa ija is O negative ra gyud. Hamay mo pilihan ninyo. Dili lang. Mao siguro na hindi ko na mahal ang bag sa mahal na bag na dulo. AB. EB na. AB lang. EB o AB+. O negative. Sige, next na. What is semen? Basa. What is semen? Oyos. Semen refers to the body fluid produced by the male sex organ, usually amounting to 2.5 to 6.0 ml seminal fluid per ejaculation. Uy.
So each HMA contains 100 million or more spermatozoa. mix. Kani si semen, Amo mga tong- doon mga duga. Diyan Ang magawas. Literal. ang magawa sa depende man sa paggawa sa magsemen no kung daghan ba or gamay ra. Kamay mas pili ang nimo dahil magawas sa gamit. Sa daghan kay karawan solid. Para upo na rin. Kung abot tayo siya karon 6 ml. Bisan pag ano, bisan pag gamay. Dapat mo rin ang tubig sa gamay ra gapon. Dili. Ay, kuan ingani, ang kanang semen is murag tribil kala na ba kuan? Kanang may kuan man, di ba, pag bahog ka is dili ka makaabot ang imo semen bitaw sa kuan. Kaling mo to kuan na ako to tag-isus na ako. For ejaculation man siya dapat ano pa. Taga kuan nimo dapat ang semen mo abot dapat og 2.5 or 6.8 ml. Semen. Sa kadaghan mo lagi. Depende ra sa Contains, ibali ang each ml is contains 1 million or more. sa isa ka kuan ano siya mas Sa isa ka ml na Mo dyan si Jack maabot din pasabot sa na 1 to. million ka kuan sperm mga Oo. So di ka mo pataka pabuti sa pilit. Sa karaghan na nila pero isa ra mga hapoy mo suyod no. Pinaunahay ra nila. Amo gali na hayahay ta kay ang ato semen ang pinakauna na Lasgi. sa kuan. Maspas ato jeans. Amo gani sigud pag ano pag anak sa ato is nakikontis na ta. Dili na to makita kung si John sa semen. No? Physical and chemical. Dili sa like physical and chemical properties of semen. So grabe ba dyan ka mo diri yo. Amo dyan na mga di katawa si Julia kay Ija man ni record. Ja. Ibang research nila. Oo. Basta nang gawas. Magawas may ni nani. So dya, may mas maradya kung imo ba dyan kanon ng semen. So hamo kay mo magawa ng mga nutrients. Gym mo calcium, gym mo chloride. Oh, kompleto tanan. Man advantage dyan dili. Glucose. Ang taglaw ni kan ni sir. Acid. Lo, Potassium. advantage dyan. Potassium. Taglaw ni sir ba? Sir na. Paano na isa? Ito ni Hilamos. Sustansya mo po na isa. Ito yung hilamos lagi Oh, kayo. hilamos. Mo so kung iturok sa ilang kuan. Bibi soup. Para ma bata kung Nagkalimutan kay gamitan ng diri yan na illusion. illusion para ganag panit. Ikaw na, kano sa advance? Tama na ba? Forensic Sa characteristics. forensic characterization of semen, a large number of criminal cases handled by a forensic lab often involves sexual offenses, making it necessary to examine exhibit for the presence of Di semen. na tama. The forensic examination of semen follow a two-step process. 1. Location of the semen. 2. You conduct test to prove the identity of the one who produced it. So, dire daw is kasagaran lagi daw mga girip ba, tapos i-comment daw, So in short, huwagan ng layaki gilid. i-examine kay bali ang buday na sa bahay. Oh, mo na siya ang Dito ka na. tawag. Di ba ikuha na, dahil mo ikuha na ng test. I-test nga Kuha ni. nila Dili, ang tawag semen dyan, na nabilin. medico-legal. Kuha nila tong semen na nabilin. Tapos determine para ma-kuha baga. Dugang ibali na evidence para pag-present sa court is kuha solid. So amo dyan si dyan tawag yung medico-legal. Amo dyan when pang-rape, mga rape cases Mga rape sa isang cases. babae. Pero kung si dyan, ang iban, waisab dyan sila. Kay kanang example na to is kanang mga gipang-rape tapos gipang-patay. Di ba ilang man i-examine ng kuan sa budget kung nabay makita dito ng mga duga Ilang Or or sila. or bisan pag Pubic bisan hair. Pubic hair Oo, pwede pubic. pwede para ma-identify okay sa pang Pag shave suspect. lagi. Oo Mag-shave. na. Amo dyan, pero kasagaran wais at para sa dyan, kaya na dyan na rape ko man. Kung wais, kung ilan sa tagkuhan dito ang mga doctors bitaw sa clinic, wala ko sila nawaya ako no. Kaya padugayon man nila ang pag-release. Amo dyan na ang iban patas ang kaso. Amo ni kasagaran yung determine lang yung pagdaya na patay tapos nagagisi-gisi ang body, determine nila kung girip bakit yung buwaya. So dyan na semen location and identification, there are two methods of looking at semens. First is the acid phosphate color test. So amo dyan pinakauna. And the second is manually examining the semen left on a fabric, which usually appears stiff
stiff and crusty. So, amo dyan pasabot na para sa bara sa laya sa baji or basta dyan nahuyog sa mga konsaklo. Di ba dyan mga duga kay mupikit na ba yan na sila? Di mo puti ra na manggahi ba murag, you know, kabi na ka mo dyan ang mga layag. Dagan na sinina, yung pahit. Oo, kalo yung mga bata dito. Kaya na sa bata na hurot. So, however, the latter methods is not reliable. Dili siya dyan as in very reliable or sakto. Although it can be done with the use of ultraviolet or fluorescent light or under UV light, Siemens create Ay, makita na sila sa blue pag laminations, making it easier for investigation to detect suppressants. So, natay ginatawag na UV or fluorescent lights. Amo dyan siya ipakita dito kay magkistikiti naman dyan mga diha. Kaya mga invisible sa automata pero pag ma-cancel ng UVs. UV lights, Kita kita na. sila. So next is collection of rape cases, evidences, and collection. Medical examination. So number 1, a rape victim must be subjected to a medical examination. During the examination, possible forms of evidence may be collected. Include the following: pubic hairs, amo dyan makita ang pubic hair, blood, vaginal swabs, and any pieces of clothing, urine, and fingernails, scrapings. Ano na niya? Maning mga makuha lagi, magkuha na Ngayon na kanina. landak ng mga medical examination. Examination. Number 2 is outer or undergarments must be placed in separate paper bags with the proper evidence tag. The victim must be made to stand on a piece of paper as possible forms of trace evidence are collected. So, next, number 3, a suspect must also undergo medical examination during which clothing, hairs, penile swabs, and blood samples are collected for comparison. So, mo dyan para determine kung kinsa gadot ang naghimo sa krimen. So, before objects found at the crime scene, at the scene of the crime should be submitted to the laboratory with proper documentation. So, any nga mga objects, syempre, it's part of the physical evidence mo siya. Additionally, non-motile sperms can still be collected from a living female for up to 3 to 6 days. Ha! Makita dahil gihapon siya. 3 to 6 days. So, wet specimen. So here, a drop of fluid is placed on the glass slide, to which a few drops of distilled water are added. So, mo dyan siya sa wet specimen. Sa dry po na tayo physical examination to yung jari kabuok. Dry semen has a stiff, starchy feeling when deposited from a piece of clothing. Lambot mo naka-feel ba mo ano yung akong balong mo siguro mo. No? Tapos na, kasi ma-feel niya na. No. Starchy feeling, stiff starchy feeling. It may be slightly dipping on the color or grayish. Mo sila nyo magtibol-tibol. O mo na gali, kanang kuan. Kanang makita nimo grayish or sometimes yellowish. Ambot sa yellow ba ang inyo? Gray ba? Nakita ko ba yung usahay mo yelo? Gamay. Grabe ka, sige na siguro niya ulo ko. Piste. Disappearance of odor. Ay, lulo Mga bata, mga bata niyo, mga palatanad to kuman. Engineer. Sayang nga. It also exhibits bright bluish fluorescence under UV. So makita pag gamitan natin UV light, na makita ni mga medyo bluish, blue UV light gali. Diri sa chemical examinations na tayo fluorescent test named after Dr. Florence Domdome, mugawas ini. Dr. Florence of Lyons uses potassium trioxide that results in formation of crystals indicate the presence of fluoride. So sa Jarinsad, various tests using ferric Acid. acid crystallizing agent with the results of formation crystals which appears as yellow. So amo dyan, klase-klase nga test. O pinakalas nga test is microscopic examination. Part na gihapon sa chemical examination. So dyan tayo microscopic problems, grabe ka hamok ini.
Some sexual crimes may involve males who have an abnormally low sperm counts. This condition is called oligospermia. Ang sa inyo pamati, daghan mo iskuan, daghan mo sperm counts. Depende na, bisan ko nung magaw sa grabe kadagan, pero ang count sa mo sperm, diliga kung mo na usually nga itawag nga baog. Baog. Kung sa English pa, oligospermia. Diyan, kasi low ang counting. Kaya di ba naman dyan na exact, ambot kung makita ba natin dali sa Quanex. Ano dyan exact good nga po Murag sa kon sperm. bagan. Bibili. Individual na counts. Wala pa sa hormones ba? Sa usakit. Siguro kasi kung ang low counts, sperm counts, di makawat, hindi ka ba dali mabayot. Bitaw, legit! Sa hormones niya, so sperms are very brittle when dried and tend to easily disintegrate. Kasagaran doon sa pasado kasi mulawas ba. So kung sa trabaho, bukal pati, yan ang mulo ang imo. Mao nang kasagaran, masa nang sakit sa mga lalaki. Pati. Dili ka nang... Sana, kalimot ko na, ay, sakit ka nang dili na, kanang mo ko lang sa, ano yan ba? Di na. Sa chur ba? Prostrate? Prostrate mo na siya, prostate cancer, kasagaran na nasa tricycle driver. Kaya may initan na ila itlog. Like legit na siya. Buda ako ang itlog. Ang muda ko, itlog ka na, hindi mo basa. Sa ang buwan, ang magbasa ba ta sumuli. Still on. Basa di Hindi ba? maka-ilis. Sa number 2, Muna diri. kasagaran mga surgeries di mag-grip. Oh, kaya Di kung... na mag-grip yung basa ang maintenance kung gatudluan tapos di na sila mag-ilis, mag-letra man sa sila ng mayan. Ipis naman. Amo dyan ila ka. Amo bitaw board short ila gamit. Kabante ka sa board short ka, amura dyan ng... Amura dyan ng... Madali ng mayan, gamarihan. Di ka dyan, amura ng J-break bitaw sila yung... Dyan good sa butak. Oo, mara sa Sa butak. butak data, di ba siya amura ng kon? So sa number 2, dali ako no easily, this is... And ang sperm color is also difficult to remove from clothes materials. Is it true? Day. Tabay, tabay. Ano? Ang sperm Dili color... pa ko na mo kuan. Ang sperm color... Oh, no. Naka-update siya ngayon. Kinagkuhan sa dito. Respect for respect. So ang kuhan ko no, ang lisod ko no, i-remove ang sperm sa cloth. Sa mga kwan, sa mga... Materials. Sino? Yung umukat na yan. Char. Tissue ra mo dito, tapos ilabay dito. Some males may suffer from asperia or condition where there is no sperm in the seminal fluids, which is due to vasectomy. So, dyan daw ako nagyapin manggawas na fluids, pero why sperm sa yun? Siguro. Jari, nakabasa mo? Napo yung mga conditions, Ano ano? na pag na mga condition lang sa iban kaya di mo hindi mo kaparehas ang tao. Siyempre, Kasi ay, may bantay-bantay ka mga kasi may itsura ng sperms. Di So, mo kumaga ang kuan. Amo din. Yung di ka anak. ako doon ko ba kanang ang ora ng dahil ko tapos di ko kita ko doon na kuhan. basin dyan, oh, yurotan na naikot. Iko ko rin. Ay, nalagaw. Ora kitik-kitik. The DNA typing is a method employed by forensic scientists to identify individuals of their respective DNA profiles. DNA profiles are encrypted sets of numbers reflecting a person's DNA makeup. So letter D, biological information, the examination rather. This test is used to differentiate body from animals, human from animals' seminal fluid. It's also used to detect so dili parehas ang semen sa tao o sa animals. Pero mas dako ang tinatawo sa kabayo kaysa tao. Pero lahi sila og baan. So what is DNA? Mo na siya deoxyribonucleic acid. Diyan siya ang DNA. Dumduman din yung spelling o. Deoxyribonucleic acid. Ay, kaduharang magana sa pinakataas na word sa kuhan dictionary. Ambot lang. Ang isang murag ko na to sa carbon bitaw ang abot sa sample ka.
Is a molecule that contains all the genetic information used in the development and functioning of all known viruses and living organisms. So, ang DNA ko, no, usa na siya ka genetic information. For example, kung mawala ka, ang makita ka dito sa kuwan, boy, ikaw na yung DNA test kaya na kung asa kagikan, kung gawa sa imo kinsay, kimong kinsaka, taga-disaka, kaya nakabutan na siya. So, man na siya. Naka-profiling talaga. Profiling na siya. At kita mo na ganang picture din niyo. Mura na ganun sa atong chemistry ba? Natanawa, chemistry natin. Ano na siyang forma sa DNA? Mura po mo. Hexagon na nagsunod-sunod dahil. Siya. So dapat sa lagi pag magtanda ka ng DNA, dapat sufficient ang sample. Hindi pod na mo one. O ba yung tato as a forensic bit na dapat sufficiency of sample bit. Amok sabi para ma-contaminate at isa rin dapat ay magamit. Ano siya? So next is DNA in forensic. Ang saying full of sa DNA or deoxyribonucleic acid sa forensic. So DNA found in semen, skin, blood, saliva, or hair found at the crime scene is used to identify an individual, such as perpetrator or the victim. So the process is formally called DNA profiling, but may also be called genetic fingerprinting. So DNA profiling was first developed in 1984 by a British geneticist, Sir Alec Jeffreys, and the first used forensic science Colin Pitchford in the 1980s. By murder cases. So ang kuan diya ay kaning DNA mao na siya ang first nga gi-develop ni British nga genetics ato na numduman Sir Alec Jeffreys kay para iya ma-convict si Colin Pitchford in 1980 tungkol sa murder nga kaso. Dito sa methods of DNA profiling, so restriction, fragments, length, polymorphism analysis. One of the first methods used in identifying genetics used for DNA profiling. So, siya tawag na Berto is polymerase chain reaction analysis. Identifies specific DNA sequences of interest wherein the DNA samples is denatured into separate individuals. Mas taas pagit gani ba? Next is the short tandem repeats analysis. It is uses an highly polymorphic region with short repeat sequence. It helps identify unrelated individuals, matches or variations. In several control samples indicate relationship such that the full DNA profile should differ except for twins to prove that a person was not actually matches to their own DNA in another sample. kaya mula ang malagi sila na nakinay parehas. So that is impossible. Possibly. Bisan twins, bisan Bisag twins pa kalay lahi gid. lahi Mobile yung lahi gid sila. Lahi gid na sa lahi kay mao nang ang individual lagi is unique nga dapat sa fingerprint. Jari except for twins ba siya? Such that full DNA profile should differ except for twins. So naapoy sa twins nga parehas. Kay katong sa fingerprint, ang fingerprint mao na to siya nga except for twins. Pero sa DNA, usually magkaparehas sila kay tungod kay parehas sila man sila og gikanan nga or nagdungan sila nga. So fingerprint is kasi karon sa fingerprint mura ba gid na nga very unique. Unique gid na siya nga source of evidence. So next is amplified fragments length polymorphism analysis. This technique is faster than RRF LP analysis and uses RCP to amplify DNA samples. It relies on variable numbers, tandem, repeat, VNTR, or polymorphism to
DNA samples from another. It is relatively cheaper and easier to set up and operate and thus remain popular in developing countries. So, many siya ang usually nga ginahimo it's because barato ra. Barato ra. Tapos mas dali siya. And this is the most popular country. So, ato din, so then there is our DNA analysis is widely applied in determining genetic families relationships. Ang DNA, amo lagi siya, ang pag-apply, widely apply para ma-determine ang genetics sa usa ka pamilya, like relationship such as paternity, maternity, namina mo gabi ba to? Gabi sa susyo, naani dire, paternity, maternity, siblingship, and other kinship. So, a father's sperm cells consist of X and Y chromosomes. Ang And dyan, the dyan, isa mother's ato. egg cell. Pag masobrahan ko sa X, makuha ka, ano rin. Kanjon, kanang grabe ni Makuha ni mga isog ba ay Grabe ni mga kwan. isugan ni mo Isog dugo. ka, adyo ka. Amo ra ko dyan, kubalay Pag masobra- mag-asawa, dyan gaday mulang, di ba mulang na, ay, di mga dyan ako makabuo ng body. Amo dyan, mas kusog ang kuan dugo anak sa lalaki compare sa babae. Muna siya nga mas ato din ay sa subay ra kanako. And mother ang sa babae mo na siya ang XX chromosomes, each containing half amount of DNA found in other blood cells. During conception, these meet and fuse to form fertilized egg called zygote. So amo na dyan si Jia pag himo fertilize siya. Zygote marag mo na tong amora di ba? Di ba sa 1 month apil. So di ba mabot siya na 9 months. Dahil lahi na tawag. Di ba Jia ato? Zygote na tong murag bitaw sa what kon ba dan. Watik po. Ko na dai ba sa ba? Jia fetus. Fetus, dapat lahi nun. So zygote contains a complete set of DNA molecules, a unique combination of DNA from both parents. This zygote divides the multiples into an embryo. O dyan embryo na dyan siya. And later, embryo na kumasa. Embryo din. Human being. Ay, human being. So, ako yun din siya. Kita niyo mo din siya. Diri, taas naman kayo sa itong, kasama na kang sa itong matagbalay. So, DNA markers, yan nila. Mother, DNA, child, and father. So, ang muna dyan sa dya para sa atong basahon ng summary kay atong magipas-pas atong basahon ng summary. Basang summary, pan, kabahis. Diri ka tanong sa po. In this chapter, we learn that blood consists of 4 elements: the red blood cells, white blood cells, blood platelets, and plasma. We are also learned that serology, the branch of science that deals with the determination of the type and characteristic of blood, blood testing, blood stain, examination, semen, saliva, and other body fluids can be used in DNA typing and profiling. Ikaw sa job. Blood examination involves screening tests and confirmatory tests. Meanwhile, DSPE refers to the examination of the shape, location, and distribution patterns of blood stain, which provides a interpretation of the physical event that might indicate clues regarding their origin. We also learn that the 3 categories of blood stain includes the following: passive, transfer, and positive. Semen is a body fluid produced by the male sex organ. We also learned that DNA is a molecule that contains all the genetic information used in development and functioning of all Non-living. living organism and viruses. DNA is an Ako ra kay discuss ani ko muna yung report. nucleic acid which consists of macromolecules Molecules. because Essential. for all known form of life. We also learn in this chapter
the various methods of DNA profiling, which include RFLFP, PCR, CTR, and field analysis. So, amo dyan. So, i-continue rin na to kay daghan pa tayong himunod po sa itong mga balay na. So, continuation sa atong chapter diri sa chapter 10, di ba naman tayo kuha naman tayo mga assigned topics. Juki para mo. Para So, tutunin mo. Pwede naman, That's all the Chapter So 9. that's all for that. Okay, so let's start on with the chapter 10, which is glass fracture, micro etching, and bullet trajectory. So our first reporter is Mr. Cabayes. Mr. Cabayes, So, what is glass? Glass is a consist of a mixture of silica or natural sand and two or more alkaline bases such as lime, soda, or potash. So, ang glass kuno is gimix ni siya of silica mo ni or sa kuan pa is natural sand. Pag nagkuan po niya, nagdugang po niya og kining alkaline base mo ni ang soda or potash. Glass may also contain other elements and metals which are added for color, heat, resistant, and hardness, and other desired properties. Ibali ang glass po kuno is nag-add po siya og mga color mo bitaw ng klase-klase ng klase-klase ng glass. mga fiberglass, Line by blue no. Taylay. Tapos heat para sa mas maka protection po siya sa kainit, then resistance and hardness para ligon. so mo na siya. Ako ang dugang niya. Kung kita, tanong mo na sa Facebook dito, kabantay mo na mga anak-anak dito nga, Oo. orange. Proton. Orange ba? Tapos madako na siya. Mura siya, gabigin na siya kapasok. Mura siya glava ba? Puro mura siya may glass. Mga figurines. Oo, mga Amo dyan siya. Pag mo, kuha na siya, ipurma niya. Pormahon nila. Purma man na siya. Kasi gusto na Nagkuhan pa. Pag purma nga na, Proton. ato na sa factory. Mga sa factory nga, kanang na mga murag mga foam ba, iguray ana, mo itong ana siya style. Mo na siya sa mga glass na to or sa mga plato, mga baso atong gamitan. Ano siya? So, next is glass and glass fragments. Ano ang glass fragments? Ang glass fragments is dyan itong mga buak ng mga baso. Fragments. Then often take an important role in criminal investigation of such offense as burglary, housebreaking, fleeing the scene of vehicle accident, and others. So, importante po ni siya para sa criminal investigation such as doon pagpangawat bitaw kini kabantay mo ng mga dagkong bahay nga silang pader ni mga butaw gagmay-magmay nga mga kanang bildo gibutang wala para pag nay mga wat paglisod ug kuan ba. Dili. Kasi ang pasabot ani. Sakto man to, pero ang pasabot ani is more on pagpangawat. Spirit nga. Sa glass manggod, tanawa ang sa amin. Ipikit ni may mukamot niya, mabili ng mga fingerprints. Tapos, ang kaklase sa pagbuak sa glass is usahay na mabili niya mga bloods, ang imong fingerprints. Mo na siya nga, di ba? Di man na siya mawala. Kay glass naman na siya, di man na paras diri nga ma-absorb sa woods, di man na ma-absorb, diha naman na siya. Mo na mas dali siya when it comes sa criminal Kaya investigation. simple ka ni sa Bulgarin, manong lungkab. Oo, Bali pag lungkab is, kung sa mga lungkab sila, kanang at sila lagi sa bintana. Sigara, pag lungkab. Kanang makamitaw kung gipuko ba na siya or gipusil na siya, for example, kanang mga crime nga tabo bitaw, ma-determine mo na sa pinagi sa buak na Buak. o Masay klase nga pagkabuak. klase para pagkabuak ang shape ng pagkabuak pagkabuak sa buak. Ano na siya? So, it's an add-on. Sakto mo sa The ultimate value of such materials either as evidence or as investigative leads that may be obtained from them depends on the investigator's knowledge and training and the nature of glass, proper procedures of collection, preservation, and examination, and what the laboratory technician can learn from the glass or glass fragments. Nagkuano ni siya, nagdepende rin ni siya sa investigator kung unsa isang nakulik bitaw para i-examine. Then Sa pag-scattered sa mga buwak di bali na particles ng glass.
Catherine, sa wala dyan Bale, pagkabaw. for example, nag-away-away sila. For example, di kaso gibali na nag-away-away sila. May bawang gibali, dinita sila ni Juan, dinita sa glass, yung anak, kanina sa po ni Diya, nga nabuak. Taglabay, palabay mga flower Kanina, base. pamuko ni, gaya nga buak. Klaro kaayo. These glass fractures and glass fragments can provide information through which several types of determination may be possible, such as those listed below. Number 1 is investigator can determine whether a fragment of glass originate from the particular glass object that has been broken. So ang investigator ko na is mag-determine siya kung ang fragment sa glass is kining mga buwak bitaw. Okay, ang dinhe is, for example, ang isa kasakyan is naka-hit and run, tapos nabuwak ang headlight, tapos ang mabilin gibala dito ang part ng glass o buwak gibala, tapos amo tong hanapon nila tong sakyanan kung asa may mga buwak gibala, for example ila na i-trace sa mga CCTV kung di nagruta, mo tong hanapon nila tong sakyanan, mo nang ma-determine maka-lead sila nan kuan, maka-lead sila nan para mahanap gibala ang Determine yung suspect. sila kakuha na karos mo. Tapos maglaro masagad na nila. Like, pareha sa Fortuner nga sakyanan. Na siya specific na, di ba, kita mo yun ang detalye sa sakyanan. For example, tayo mo kuan, pamambuak ko siya, posible, Fortuner ang sakyanan nato. Oh, makuan. O, kay, nabe, yun na yun sa'yo. Laila o debit o nila. Dahil nakabutang naman gina siya daan nga mo na gigamit ng materyales sa usa ka glass. In number 2, investigators can determine whether a glass fragments originate from a particular kind of glass object, such as a spectacle lens, headlight lens, or a window lens. Mo to ang namo yung light lang. Base kon ang napuyod dahil ninyo is kanang mga kuan ba ito, mainom ra dahil itong nagipangbuak diha. O lahi dahil yun na puyod. Lahi raman ang mga lens sa kuan kay may pagka-plastic man. Sa motor Mga nang kuan. Di man daw siya nagrabe ang kabildo. Mga nang ilabang sa amin nila. Ito lang pagbuwak ko ito ni mo, di ko talaga katatag na di ko Ila sa i-determine o sasakyanan ba gadod ni kay for example hit and run tapos patay yung bali tapos ang napuyod dahil nila na kuan kanang na glass is katong San Miguel. binuak dahil na. San Miguel. Binuak dahil na. Kok dito The number 3 is investigators can determine the origin and direction of a fracture, especially they can determine what caused it and the direction from the which of causative force came. So, ma-determine po niya kung asa nagikan ang mga fracture, especially sa mga kuwan, kining sa nahitabo. Then number 4, Number 4 is investigator can determine the order in which the fractures occurred, such as in the event of multiple fractures including bullet holes. So ma-determine sab niya kung asa nag-agi bitaw ang kuan bala, di ba? Pag pusilon nabitaw di aguban pag pusilon buak largo tanan, jagoban kay naray pusilot ra tapos liki-liki rang kilid. The investigator can determine the angle from which a bullet tracks a glass object. Ang gulo ko. ang Parehas sila dire ka sa right side. Siguro yung possibility nga mas dako ko dyan ang guba dire sa right side compared dito sa left. Left lang ka, ako na sa diha. Ang walang gulo. Number 6 is finally, investigators can determine whether a particular glass object, such as a jar or a bottle, contain an inflammable or explosive substance. Ma-determine mo ang glass kung naasa sa bottle bitaw. Botelya or garapon. Oh. Kaya sa na rin iba, botelya, kita nga nila kumakun. Oh. Pataguan ba? kung baga mamikit siguro sa kuan sa glass. Pagkuhan ras butang mga Parehas lamang to sa naitabo sa MSU. Kalit-kalit bago pa galit ng dino, ugma. Bumba na sa kaya. Next is fish from Go, Jubero. Kaya mo yan. Visual destination of glass.
When one look at the pieces of glass, there are several distinction can be readily observed with the naked eye. This includes the following: surface of texture, color, curvature of any thickness. Kapag ano? Thickness. So, pasabot diri sa glass ko no, is may distinction or makita gid sa atong naked eye. Dili na nato need ng mga microscope bitaw para makita na mga klase. So may surface texture. When you see texture, is what you feel sa imong kamo. Gunita na nimo. Ma-feel nimo sa man siya klase. Cotton siya. Ana nimo diri kani nga baro, di ba usa man ni dry fit siya. Kani dry fit siya pero kuan kanang sabli. Ano ba ma-feel nimo sa kuan unsa siya. Sa glass, yung core kasi Kapagapot sa kabaga. Nabay ubang glass nga. May pagka-rough. Para sana gunita na nimo sa likod. May pagka-buslot-buslot siya na yung mga circle-circle. Sunod ang color. Lahi-lahi siya color ay black, blue, red, ano. Curvature, if any, kung curve ba? Curvature. Glass is very unique, given that there can be thousands of different formulas in making glass from the sample panel glass that to the wide color glass. Each has its own physical properties that make it unique. For example, metal can be added to make produce color as follows: iron, copper, iron equals greenish, copper, equals blush, Manganese. manganese, brownish, And gold, brownish. rubbery. Ato na yung dumduman na usually magawas na siya sa mura ko sa mga panel ko katong yellow plus yun ba mas kuan ba Equals blue. Pag ano na siya. pag iron ko no siya di ba na may makita nato ang mga iron na greenish copper di ay bluish manganese brownish gold ruby red so paano siya so the strength of the glass The strength of the glass and the glass structure. The strength of the glass depends on its surface. As soon as the surface is penetrate such as by using a diamond tip pencil glass could break along the scratch line. One of the surface damage that remain materials is easily cracked or fragmented. pasabot niya ako pasabot si Joe. Strength of the glass. Unsay ka kusgan sa glass. Nato yung mga glass nga dali ra mabuak. Para sa nang sa amin, mao gyud ang pinakadali mabuak. Tapos naatay kita na tawag nga diamond tip pencil. Amo diyan tawag, amo diyan ginagamit sa kanang sa mga glass nga mga kasagaran. Ay, sliding window. Mao na ilang ginagamit kay kung diamond ka dahil magamit. Mas dali na siya makabuak sa glass. Ano man nila? Duk gamay. Musubay mo Kato ilang murag kon kang murag ilang tawag nga martilyo nga di makabuak. malit. Ana, malit taw. Ana, buak mo na. Rubber kon. Pagtingan ragamay. Di siya kung sa panak kagaya, basta kami diamond na yung makaigo. Matik na nakastiyan na. Kung say gusto nimo na shape sa isa ka kuhan, makuha nimo. Bangag ulit. Tungod sa kuhan ka to nga tayo. Diamond hit ang makayo. Pencil lang. Ay, may na diamond. Sige na. In addition, a opposite impact upon glass which produce a predictable pattern of fragmentation give that glass break under tension and not Compression. compression. It will bend until the thinless strength is exceeded, after which would break. In the event of the fractures, radial fractures would be compromised. The primary fractures with spiral or concreted fractures compromise the secondary fractures.
focus impact on my glass will produce a predictable pattern of fragmentation. So, given the glass breaks under tension, tension, na dili kung sa compression kay kung may tag tension, ang compression mo is na-press ra siya. Kabantay ka ng kanagong tiles doon. Butang niya mga tanan. Pila man sa isa ka box sa tiles na sa unong o upat. Depende man na sa kwan, upat man ang stragalan na. Di mo na, tindugan, maana-anit niyo. Dili naman siya dali mabuka. Pero kung na-tension yun ang imong gamiton, kung compress mo di mo ra i-push or tapad. Pag ano yung Ito ni mo kusog. Ang wait lang, Tension ni mo- tension nga din mo lang. Bukol. Maguba, gano'n na siya. Pero kung minulata na, gitapad na na haman, di man maguba. Tapad. So, dili na sa properties of glass. Medyo birada siya kay Property of glass. The value of glass either is evidence or in the development of investigative leads depends on its physical properties which make it possible to determine the manner by which a piece of glass was broken or the determine whether glass fragments did or did not originated from the same source. So either as evidence of development of investigative leads, depends on the physical con. So na di rin nakabot ang ulang dumi, which a piece of glass was broken or to determine determine whether glass fragments did or did not originated from the same source. So, dili ka base ba tag butang ra dito. Pagputang na dito ang klase ng glass, dili ba siya same way sa originate. For example, dyan ako ba dyan, buwak na, pagkabuwak na, tapos nabuwak sa dato isa kasanmig, dili siya apel, dili siya nag-originate, gikan nila sa kana nga krimen, para sa kung papusil na, o iring na huwag, nahulog, para siya na, so wala na ba? Tagwag na nina, tagtitingan niya. Tisingan ni Japong, tinawag ba ka dyan na 9 lives or 7 lives ang iring, nabuhi naman sa, Gitraining na nga bata pa. dito yung bata pa. Differences in amount of the minerals, composition of ingredients used in one batch of the glass from those used in other batch could also produce variation that can be identified under laboratory procedure. Glass possess properties that help the laboratory examiner analyze its composition. First, glass sodium break, Seldom. breaks require Required squarely across but leaves convex concave edges or stress line on the fractured edges. Second, glass produce both radial primary and concentrate secondary fractures which broken and third glass bend and stretch which before breaking. First, natay mga klase-klase ng glass. So, glass possesses properties that helps laboratory examine. example sa kuwan, concentric glass. Mo ni ang diya sa Money first, glass seldom breaks squarely across but leaves convex. Kabantay mo kung kung gani na kung example sa kung concentric. nagkuhan ba mo aning kuan, diri sa gilid. Gusto ko kaning impact point. Sa una na ba sa science na to? Mo ni pag-igo sa kuwan bala, Bala. point of impact. Bala or sa Mga baba. concentric is mo lang sa mga kuwan. Kanang naglingin diha na makita nimo is mao na concentric. Tapos katong nilapos na sa kuan murag sa ija bitaw siya murag na Mga diyan sa sakop niya murag na tong sobra na tong tawag na radial. Sige na, theories related to glass. There are several theories that can help examiner analyze a glass fracture. First, glass first bend on the direction where force is applied, which process causes on opposite side of stage.
Glass First first glass. depends on direction of the force applied, which causes the opposite side to stretch. Siyempre, Hindi ba ito? glass is flexible. It bends when force is applied to it. Flexible yung glass. Dahil uban. Di ba kang uban? Fiberglass, flexible. Roller. Oo, katag isa. Plastic cup to. Glass is flexible. Number 3 na joke. Glass can withstand more bending rather than scratching, stretching, which causes an opposite side to start breaking once the stretch limits on exceeded. Stand or more than Most of the glass is projectile forward, projected forward in the direction of the blow. However, some some of the fragments are projected backward towards the person breaking the window by up to the distance of 3 meters, etc. The break scatter anyone standing close enough when the window break will be covered in a tiny fragments of dust which will stuck their clothing of their hair. Ayaw, ano, joke. Ang kalsarong, sige na. Tapos, So, dito sa glass, a type of glass fracture. Ating klase-klase nga, glass fracture. As mentioned earlier, there are two types of glass fracture. Number one is radial or primary structure, resembles the spoke of a wheel in which the radiating rod originates at the common point. So, wala siya common point. Common point, wala siya ang point of impact. So, number two is a concentric or secondary fracture. The radiating rods are connected with one another, creating a cobweb appearance. Amo dyan si Jack, cobweb appearance. Kaman din mag-cobwebs, baka nang sa... Kaya mo sa spiders. Ja, bye-bye. Bayay sa spiderweb ba, cobwebs. Mana siya, cobwebs, spiderwebs. Say man. Mana siya ang sa concentric, amo dyan si Jack. Sa radial, amo dyan si Jack ang mag-crack-crack bitaw. Dyan straight line ba? largo na. Atro ha, tanawag ka na picture niya. Tanawag picture. Ang radial, di ba? Ang radial is kanang murag straight. Bular-bura. Sa tama Linya-linya. Ang sa concentric, amo na siya dyan ang murag mulingin. Amo dyan si Jack Sunod kamay. sa kuhan. Gets na? So, dito sa factors to be determined in glass fracture. So, point of impact. Here, the front of the glass can be determined through the accumulation of dust and dirt on glass. So, point of impact nga siya determined sa accumulation of dust and dirt on the glass. Okay. Di man gud wala man siguro wala ko nakita nga sa amin or glass nga hinlo. Okay, of course, ang glass man gud is dali ra siya maka-pick up og mga ugaw. Kay tungod sa iyang surface or tungod sa iyang texture ba. Bisan pagtanong ni mo. Bisa pag talong ni mo hinlo. Tapos pero pag Pagkawali travel mo. Tawag mo piyo. Ano siya, tungod sa hangin. Rajal pikita. Ano siya. So, dito sa age of the fracture. Fresh fracture exhibits a regular pattern of radial and concentric fractures. Ano siya. Sa fresh exhibits regular patterns. Next is the old fracture. Shows short extension lines at the end of radial fractures. Extension lines, pasabot, diba, ang end sa radial fractures. Ini. Tanang magod na naman niya. Amoy ni siya sa fresh. Ang fresh, makita niyo mo dyan siya. Regular lang gid siya nga pattern sa fresh fracture. Mas sa radial, kabantay mo na tanawa sa tumoy. Diyari, amura ng kuwan balong pa na bifurcation. Diyan sa tumoy. Diyan pa mo, nag-create siya ng extension lines. Amo dyan siya tawag ka old fracture. Karaan na. Pasabot dyan, dugay na nahitabo. Number 3, direction of impact or force, position of a fighter. A, angle of the right or right to left. Heavy chippings on the left side of the glass. Ano dyan ako pasabot na angle from the right. Right to left. Mas heavy chippings on the left side of the glass. Angle from the left pod, balipod siya.
vice versa, nga angle, right, chipping sa right side. So, perpendicular shots, even disruptions of chippings on the exit of the glass. Nasa tumoy. Makita nimo siya kung perpendicular shot siya kay mas naaang kaguba sa exit part. Kaguba. Para sila na, kano mo sa pusil good? Straight ra dire pero ang exit ana mo na siya ang kita nimo nga buak na guba din siya. Ano siya tawag? Entrance. Sa exit nila is Exit guba. Guba. So dito sa fractures made with a blunt objects or instrument. On a thorough examination of glass fractures caused by the impact of the blunt instrument or objects could reveal a pattern of radial and concentric fractures. The impact size of the can be determined by carefully examination the stress line of the edge of both the concentric and radial fractures. A partial reconstructions of the object should be made as essential steps, so the radial and concentric fractures can be positively determined. So, mao na siya made with blunt objects instrument. So, makita lid kanang basta sa tama makita na nimo siya yung blunt. So, ma-determine din mo diha pagkabuak ana niya, mugawas dayon ang radial or ang sa tama Richard of Kuan. radial of Concentric. Concentric. Ang radial, ang sa to radial mo to siya sa straight. ang atang dali itong kita lang mo itong sa radial ka ng straight tapos itong old atong kuan ba mo Ang old, buyag ang mga to si Jana, ang sa old na ay bifurcation, di ba? Trifurcations. amo tong sa ang sa ridge dahil po tong sa ridge line kumbaga makita nimo ang buwak ka siya is katong Straight. baga kumbaga siya is kanang oro bitaw na building kanan building bitaw kanan yung imbis bitaw yung dai kuan Ikaw na. chuchu imo na awa ko na bada sorry let's tackle fracture caused by heat. Fracture caused by prolonged or intense exposure to heat can be distinguished from those caused by impact. So, ano to? This is because the fracture is caused by heat do not show a regular pattern or radial and concentric lines. Specifically, heat fracture have a distinct wave shape. So, nakakita ka mo doon mga port bitaw na dili kong covered. Kita ka mo doon? For example, the fiber nila ba? Yung board. Di ba fiber? Sige doon sila ka uyanan sugan. Ang ija kuan o magbuak-buak sila. Buwak sila yung Lahi sila na porma sa kuan. sa new Caused by heat doon sila. Kumbaga, liki na di ka makasabot na kung kuan ba na sila. Yung fracture by heating. Mana yung fracture sa by heat. Ay. Let's proceed. Heat fracture, also known Peucor pattern, is trace line along the edges. Expansion of glass and stretching action first occurs on the side exposed to the heat, and glass splinters would usually fall toward that side. Reconstruction of a glass object fractured by heat could reveal the wave-shaped fracture pattern. However, if the stress lines are smooth and no point of impact or penetration can be found, and those factors together with other considerations such as the circumstances under which the fragments were found and their locations maybe indicate that fracture was due to CCP. What this doesn't mean. Na siya yung mga stress lines, na siya yung mga
stretching actions, ato mga stress lines, makita nimo once kaya makinitan hindi sa ka glass. Diba, murag na siya mga buwak-buwak, initan mo, yan. Murag ko dyan sa ato kalawas, good. Sa ato lawas is, kaya ang glass mangod is, mo na siya ang gitawag na fragile. Diba, kabantay mo anak ko na mag-order mo sa Shopee, nakabutang na siya tape nga fragile. Ang pasabot sa fragile is easily nga mabuhat. It's part of air ko sa lawas na to. Kung mapauyan ta, sipunon ta. Kung initan sa sobra, sipunon gyapon ta. Mo na siya nga dapat tampingan ang sa kuan. Tapos when it cause mga fractures caused by heat, makita niyo mga stretch lines, expansion of glass, stretching and everything. Na siya wave shapes. So dito sa fracture impacts. And the low velocity impact, those are characterized by an increased number of will developed radial fractures that are usually accompanied by concentric fracture surround the point of impact. Ikadua is lower velocity of penetration, golf ball, rock, hammer. So, Gets nimo. Sa low velocity, na low velocity impacts. So, mo na siya these are characterized of increased number of well radial factors. Mo na siya, for example, golf balls. Kabantay, ang golf balls, pag mabuak, gamay ra na siya. maigot. Gamay ra siya, pero bugat na siya. Same as rock and hammer. Makita nimo siya. Pag na nimo, ay circular na niya. Ano lang sa low velocity impact. Dili kusog ang impact ba. Unlike diri sa high velocity, diri makita nimo ang forces like slingshots or a bullet from a firearm. Lahi ra maklaro ka jud di mo emphasize nimo ba? Like kung sa bula ra, kabayo ko na bula dyan. Pagkuhan sa slingshots, slingshots magagmarang nagigamit ni David sa una pagpatay kay Goliath. Kay sling, gamitan niya anak. So, kusog na siyang impact, na-force. Siya, mo na siya ang sakuan sa high velocity. Typically, it produce an individual ball with limited radial fracture. Amo dyan sa limited radial fracture. When, di rin natin mailhan kung low ba siya, low velocity or high. Because sa low velocity, pag iguan na, for example, golf ball, pag iguan na makita ni mo dira nga katong, sa to? Pwede din ba? Dili, concentric fractures o sa radials. Mo na makita ni mo low velocity ra siya. Pero, pag high velocity, dili na makita ni mo kung sa firearm. Pag ma-firearm, igo sa bullet sa buwan, sa pusil, wala kay makita dira ang mga cracks sa bullet. So, it depends on lagi kung ano klase nga glass or slide. Mo na siya sa Sa ako na klase. Nagdepende sa sila kung saan na klase. Kung sa kabagaw. short and dense radial fractures. Short and dense. Gagmay lang, mo na siya sa high velocity. Murag lang pa, straight to the point ba? O kanay mo igon ka na, igon. Siya sa high velocity. Next is factors that contribute to the resulting characteristic of fracture. Distance between the window and the shooter, which is related to the projectile's initial and terminal velocity. B is size and hardness of the projectile. C, shape and density of the projectile. D is thickness and type of glass, which is affect the types of fracture or perforation sustained by the window. So may factors contribute. At sa shooters na ni, kung nagkakasag yung sa projectile shape. Projectile, di ba bala ni? So amo yun siya factors na naka-contribute nga result. Nga nung usa na mabuak, na inana, depende sa distansya. Kung sa pagkabuak ang size or hardness sa projectile, amo dyan siya sa thickening of glass and all. So sa values of glass as evidence. Sa ibilig sa usang ka glass in terms of evidence. Para isang kasama. Wow. Value of glass as evidence. Glass
and glass fragments could be relatively high value as evidence owing to the distinct variations of their physical properties and methods by which they have been manufactured. The evidence value of the glass is also enhanced by the fact that large fragments may be physically matched. However, a laboratory may provide a limited result in that it can only include that a particular piece of glass evidence consists of a tiny granules, granules with the same composition as the original glass. In this sense, a certain conclusion cannot be reached unless fragments can be perfectly fit into an original glass piece. Well, so glass and glass fragments. So sa kuno ka glass or ang glass fragments kana nabuang could be have relatively high values as evidence owing to distinct various of physical properties methods of manufacturers. Because kung ang glass kuno, di ba kung sa ebidensya ta magklaro sa glass, patong giingon nga pwede na ito makita kung masa nagikan, tungod sa atong mga fingerprints, mga blood stains, pwede na siya mag-collect. Muna siya kung unsa ka valuable. Mura man pasabot diri ko. Unsa value good sa glass as a evidence. So dili ra siya ingon nga baliwalaon na nato ang klase sa glass. Kaya di ba pag nimabuhat din nato puyuton kay masamad laong mao na diri sa diri ta ako ra kan diri sa collection. Mao na diri sa collection and handling glass and glass fragments nga dapat atong yung kana hinay-hinayan ba kana ato carefully pagkuha. It's because pag magkuha ta na basin pag masamad ta ang ato na indugo pag makita nito. Mga siya mahimo nga basin kita na mahimo suspect. So as other types of evidence, glass and glass fragments must be photographed and the locations noted in the crime scene sketch must be properly identified before they hand or move to the different locations. So diri sa pag-collect and handling the glass, dapat yun daw kung picturean nga daw nimo kung asa si dyan na-locate kay ang position mga nila position, mao na siya before ka mula nga to sa lain. So diri na siya. So the specific date must be recorded. Ibutang nimo ang date pagkabuak ana, ibutang nimo December 5 oras mo siya adlaw para pag-abot sa crime investigation ilan na masusi. Kaya dapat as part of kita law enforcer someday, law enforcer ba kahapon ay panlawas basta mahimong NPA kapag sa Mauti sa Korea. So dapat careful kita. So dire sa ako ang topic dire ta sa collection. In collection glass and glass fragments as part of a body of evidence related to an incident to be investigated, there are several measures that must be followed. So, pag kolekta gid nato, dapat nagid tay sundon lang pa sa rules gajud. Pinakauna, carefully avoid smudging any fingerprints or any disturbing substance as blood stains, dust, dirt, and foreign matters that may be on the glass. Amo to ako taglaon. It's because basin pagkuha na nimo dira moabot imo fingerprints dapat mibutang ta og gloves na dili makita ra nato. Number 2 is glass should be picked on the edge to avoid possible touching on plain surface as much as possible. Edge, ang pasabot sa edge is ini ning glass, ning glass dapat diri ra ka magkuha. Tumoy ra. Kay mas daghan kay usually man gud pag magkuan examination usually diha gid sa plain surface pa ni tao. So dapat dili kabalo na gud na daan na makorek. 3. All available fragments should be collected to provide a complete reassembly as much as possible. Even particles are too small
permit matching reconstruction should be collected and preserved because they can be analyzed in laboratory for their physical properties. So, tanan ko nga fragments, dapat kolektahon. Magamay ba nagmadako, dapat kuhaon na siya kay kuhaon o i-preserve para ma-analyze dito sa laboratory para sa iyang physical properties. Kay basic na i-redag ko, pero walay poros. Bisag gagmay kuhaon na to na. So, rubber tip, tweezers, or familiar devices should be used for handling small fragments. So, as not to scratch the glass, metal tweezers and adhesive tape placed on the inner surface of the points should be made for. Ama siya, gamitan daw nimo og mga adhesive tape, di ba? Pag adhesive tape kay pikit na siya. No need niya kay kung ato kuhaon to, kuhaon nato to, pikit sa taon mo kasama. Pwede itong mga tapes lang kuhaon nimo para upan. So rubber or fabric gloves should be worn when handling and collecting evidence. So rubber, di ba natin mga rubber tawag natin dyan sa hospital. Rubber, pwede sa mga fabric ng mga gloves. Pero dili, pwede siguro magpang-welding ng gloves. Dili, pwede ng welding ng gloves, no? So if removal of article is not possible, the pieces remaining in the frame should be carefully marked. Inside and out surface must be designated and removed. Avoid further damage or disturbance of any deposited substance on the glass surface. If the frame is not removed, the material sample should be collected from it. Number 7, in cases where the glass has been broken out of the door, a window or similar frame and pieces still remains. The frame should be removed and kept intact. This could be make that easier sa broken pieces later day. In this case, it may be necessary to provide interim projection for purchase. In case ko no, nga ang glass ko no, mag-broken kang sa window or any similar mga frames, but and pieces still remain, dapat ko no ang frame. Kapantay mo ng frame, kana mo sa kuan, kana ang glass frame kana sa kilid, nagkapot dapat imo kuan intact gihapon. So mao na siya diri sa ato pa kumanan sa nako dira okay adi sa natin post kay bang kapoy. So markings mo na siya sufficiently sized fragments are marked with a grease pencil and diamond point or carborundum pencil or a piece of properly marked adhesive tape. Markings are placed in the area that could raise valuable piece of evidence. Such markings should be included the investigator's name and date. So, man na siya sa markings. Pag makuha na nato ng glass, butang din na siya markings. Di ba? Dapat maginabutangan na to. Labeling and sa ito isa. Sealing, di ba? Dapat ibutang din ang investigator's name. And so, preservation, preservation. Number 1, wrap in a soft paper, cotton or similar materials. Dapat i-wrap yun siya para dili siya ma-macroll, ma-mutilate, alternate, o ma-contaminate. Number 2, place on a suitable container. Dapat na container niya nga maigo gid siya. Ibase mo lusot. Kasi gamay ra pa lang kuan, dili maigo ang glass. So properly fastened so that it will not shift and properly marked as fragile. Ito ko taglaw. Marked as fragile gadget. Okay, para sa kanang sa Shopee lagi, kundi na nay mabutangan natong tape nila nga fragile. Ang uban ba ilabay-labay ra ba nila sa Shopee kay sa kadaghan na ba mao na butang nila fragile kay para ila lang ang pingan dira kay mabuak na siya. So diri sa laboratory examinations, diri makita nato ang types of glass, kung sa klase nga glass na, ang manufacturer of glass, kung kinsa naghimo ana, ang point of origin of the glass fragments, o the direction of the blow, the bullet's direction of impact, and the sequence of the hole. Mao na siya ang diha sa laboratory examination. So taas pa man sa ato sa ipos kay wala tayo laway. Copy ito. Ako. Ano sa mga cellphone? Ito pagbuot. iPhone, iPhone naman isa. So continue. Continue ako ragyapon gid mo kabalo mabasa. Dali sa fluorescence. Say fluorescence examination. Fluorescence examination go. Fluorescence examination is conducted based on the fact that minerals constituents MBU as Doon na lang. Chay. Ito man eh. Doon tatanong. a distinctive Chay
and degree of fluorescence to the glass that originate from one molten batch. Mo dyan siya fluorescent examination na conduct siya based on the material minerals constitute imbue and distinctive types and degree fluorescence. So dyan tayo lahi nga mga examinations amay ni makita ni mga minerals diri sa fluorescence examinations. So diri sa number 2, spectrographic analysis. dungan The constituents of glass, especially the minor trace constituents, could could easily undergo spectrographic spectrographic analysis, which identifies identifies and and measures the measures the quantities quantities of these constituents. The presence or the quantities of minor constituents plays The more crucial role role in in spectrographic spectrographic analysis. analysis. So, mo rin siya diri as spectrographic analysis. It's more on pag kanay sa minor trace constituents. Dumduman na constituents mo rin siya sa spectrographic. While sa refractive index refers to the change of directions of ray lights passing through the medium and non-uniform density. So, mo siya ang change or paglahi-lahi sa directions of ray lights. Pasabot dyan sa suga, muana siya. Ano siya ang tawag na refractive index. Dito sa density analysis, page 132. Density analysis is based on the relative densities of two or more pieces of glass. Comparison of densities of a known and an unknown pieces of glass may help determine whether they are similar or dissimilar. Diri sa density analysis, diri ang comparison of densities. Kana siya sa glass nga nahibaw ani mo or makita nimo nga like known na siya na glass o sa ano makita nimo similarities nila or kalahian nila amo dire diha sa density analysis diri sa what is micro etching refers to the application of chemical solutions or metal surface observing any reaction that takes place. So, amo dyan sa micro Nasa etching picture na. dire what is dire di mo na mao Sa huli ni. mao Dama engine ba ni? Mao na siya ang sa sa macro etching. Like na kay i-apply nga chemical solution sa usa ka glass. Na makita nimo kung nay reaction niya. For example, kaning nga glass butangan na nimo chemical reaction, nay possibility diha nga mura siya mulubad diri ang mura siya bitaw. Kung sa baro pa, so baro pa nga itong butangan na nimo sunros kasi may tawag Mapo. dili maputi, may pagka red siya, may pagka orange, kabantay mo. Dili kasi siya like gabi ka puti, like sa chemical. O dili ta sa definition of terms, ikay ikaw. Definition of terms. Concave activity refers on the operations of refers on the operation of excavation below the general level. Alternation, so refers to changes of modified made anything. Ma-alternate siya. There is a molecule, smallest particle of a compound. Molecules, ang atoms, smallest particles of the element. Kasi kalahian nila sa molecule, so mga siya. Compound. Sa compound, ang sa molecules. Ang elements, ang sa Ang small part of Ang sa atom kuan, is the smallest atom part is of the element. elements. So, ang grind, to polish or smoothen the friction. Grinding. Obliterations, to conceal An object any identity. object's identity. Tago. Serial number, there is series of number punch to press into an item. Serial number good para sa kit. Tatakan. Tatakan mo para dyan sa mga pagkaon, di ba? Jelly contra. Kanang sa unsa pa na agay magpaul. Kanang sa grocery store, di ba? Tit tit. Lahi na siya serial numbers. Kaya para nakabutang, indicate na siya nga mo. Presyo. Sa engraved number, engraved para sa nang engraved good. Para sa kanang sa kuan sa mga sa pagali na Kuan, mga gadget. Engraved number. kaning gadgets good na kabutang Sa metal surface, electrical. tit 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 na mo sunugon sa likod naka-engrave ba o kanang embossed number. Ang emboss mo na siya ang murag patterns nga murag patambok siya. Ang engrave palalom
Gets? Mo siya purpose of macro itching. Kasi purpose macro itching has several uses stated below. It uses to determine whether serial numbers of a motor vehicles or firearms are tampered. Di ba ang sa motor vehicles, mo na pasabot sa inyo nga katong kuan, katong serial numbers of motors ang wave siya. So, kung na-tampered ba siya. It is used to restore the original serial numbers of article in a question. So, micro-etching, di ba? Butangan man siya chemicals, mamunto sa micro-etching. Tanawa. Macro-etching di ay macro-etching. Ito siya chemicals. Mo na makita niyo mo kung nabay kalahian niya kay mo kuan man na siya. Sana? React siya. So, dito sa importance of number restoration. In criminal investigations, number restoration plays an important role because of the following. It could prove the property found in the possession of the suspect is actually owned by the victim. So, syempre sa number restoration, pag carnapping, kawato na nimo, pag may, di ba pag magbakuha nilang plate number o unsa ba, dito sa sakyanan, makabalo din sila nga dili dahil sa tag-iya. Yung matrace man na, bisan pagka ng mga repo, May kuan man, may body number man. o naaman na siya. So, it could be established and investigated leads to article properties in may crime scene. It could resolve conflict claims and properties recovered by investigations. Kana mga properties, for example, ako cellphone ini. Kabutan na dan, kasagaran ba pag nawala ang cellphone, mag-stay ragid na ang kasagaran ang mga Google accounts. Mo gina, para sa ako, sa una naka-experience ko na nawaya ang cellphone sa ako igagaw. Tapos dili mo tugan, na may suspect. Pagkuha, ya manidya, makuwaya lagi ang kuan mga sana i-reformat ba pero naagad yung mabiling nga information anak mo to sakpan Hindi siya. kita mahinlo tanan bisan Hindi ka dyan hinlo. Labi na sa Apple ID na, ma-open na. So, mao na siya dira. Sa Serious number registration. sa preliminary examination of teaching process. Ikaw na sa Kaso jud Preliminary examination and macro itching process. This phase of investigation involves the following steps. Number 1 is searching for the normal location of the serial number. So pag search kung nasa dapit ang location sa katong suspect. The number 2 is removing oil and grease o using alcohol and or gasoline. asa man ni sa kuan ni? Makina ni. Oh. kasagaran. Di bali hinluon di bali ang kuan. Hinluon di bali ang mga kuan. Remove ang oil o mga grasa. Kaya kung siya na, grasa mo kawan. Oh. Okay, bali mo lagi ni example diya sa kining macro Kani na itching. dito kaning makina di lagi. Malukit ni sa para numbers. para di na makuha ba ng tag for example kanang Hinluan, chap hinluan. kanang chap mo siguro ni. Makita ka dyan niya kung uno ka dyan siya. Asa na siya gikan. Unsa klase nga. Number 3 is Polishing the area. polishing the area using sandpaper. And number 4 is taking a photograph of the possible evidence. So, na siya. So, what detection of tampered obliterated serial number kanang mga tampered na okay, kung magagawa na kung sa wala siya. The absence of one or more letters before, in between, or after a set of serial numbers. Mo na siya mas-spot dahil, ma-detect dahil nga, nadyo'y inapit siguro, kung present siguro ng hawat o unsa ba, ilagi na itong i-resolve, itry nila. So, makita na niya kay sunod-sunod. Kaya nabay, kung sa cellphone number na to, pila ka book numbers? 11. So, same as na sa kuban. Nga, na-specific. Kung mawala na, kung 10 na siya, possible na nasa sa first, sa middle, o sa last, nga na-tampered, na-erase. Mga na siya dire, tapos several scratches and filing marks of metal surface. Dire, ma-locate yun siya dayon, tapos models of vehicles. Chassis. Dari chassis. Hmm. Body number man. But number, any difference of styles, numbers, and letters, lagi ka nang, kay, di ba, para sa sa ato, kanang sa mga motor group ng mga plate numbers, para pareha rabi na siya kadakuon, pareha sa siya o font, ang mo dyan siya. So, makita gid niyo siya, Later. ang mga letters, misalignments of numbers and letters, makuha na siya, mas spot,
kaya na absence of rating plates mga siya kita dito. So dito sa chemicals used for plate numbers restorations. So mga chemical nga gigamit para ma-restore ang usa ka number. Number 1 is paint remover or strip sol. Kita siya kay para kiwas hindi na sobraan na og pintal. Wala lang ko. For hard metal, iron, steel, gamitan ng steel brush. For soft metal, may siya mga aluminum lead, hydrogen peroxide in acetic acid. So, dirita sa last na gyud. Is the bullet. God, last pa nga kuan. Last nga topic ko. So, what is bullet trajectory? Ikaw, bullet trajectory. Bullet trajectory refers to the path of the flight it follows from firing up to reaching its target. In cases of shooting where the victim is the target, the forensic specialists work out the trajectory of the bullet as a part of the crime scene reconstruction. The science of investigating the projectile motion is known as ballistic. Mao na siya gitawag. Kabantay man ang kanang kung natanaw mo sa mga YouTube or bisan sa TikTok. Mao na siya ballistics pinakauna makuha ra man nato ning subject po. Ballistics. Third Study of kung ano ni sa mga bullets. sa mga bullets ba para sa ato explore ko ano siya. Ibalik daw kung ang ballistics is ma-determine niya kung asa ba na siya o kung ba na siya nabala, asa na siya na pit o asa na siya na kuan o inimim ba na sa maray mo. Tukod na po na sa kon sa taga number dito sa likod sa katong kuan, jay number. Likod sa For bala. example, Ano, may baka nila kung saan nila bala, kung saan nila armas nagigamit, kung saan na kuan. Sige. Sa likod. Sige. Sakto sa Okay, the main task of the Dali na. ballistic. bullet hole. Sa bullet hole. Okay, let's proceed to the bullet hole characteristic. When the body offers no evidence of the bullet entrance and exit paths, firearms examiners are summoned to examine the victim's clothing. When the bullet strikes an object, such as the pieces of clothing, a bullet entrance and exit hole is created. This is why it is important to discuss the characteristics of the bullet holes in aid of investigation. So, dapat ato daw hibawan kaning mga bullet holes. Dere na. Pag entrance and exit. Dere na sa Well, entrance dari, and let's, exit. dari, kaning entrance, hinlo lagi yung entrance at yung exit is mga ning, Guba. typically, bungkag nga ni. Bungka. Ang saan tawag? Nani sa kuhan? Yeah, so, CDI? ganon. So, bullet entrance holes offense have very even margins. Moreover, due to elasticity on the fabric, almost all non-contact bullets entrance holes have smaller diameter than the bullet. Amo dyan, mas gamay yun siya. Kung sa kanan, buslo talaga siya. While, on the other hand, bullet exit holes, round-nosed or full metal jacketed bullets may leave holes that are similar to bullet entrance hole. However, very light to non-bullet webs reveal bullet exit holes caused by expand or fragmented bullets have irregular margins and larger holes than the original diameter of the bullet. So, mo dyan siya. So, in other words, yung bullet entrance, mas gamay siya, like, bullet holes sa entrance. Bullet exit holes, amo dyan siya ang mas laong pa, mag-expanded bitaw siya ng mga fragmented. Mao na siya. Other holes, mo na siya. So, muna siya, nadiri ay mga tools necessary for regulatory determination. So, siya mga dapat gamiton para ma-determine ang mga kuha. So, marking pens, adhesive tape, any kind, or strings, measuring tapes, inclinometer, laser pointers, clear plastic protractors, compass, adhesive markers, bubble, or torpedo levels. So, dirita sa vehicles, last na yun, guys. Vehicles. Sa may vehicles. Sakyan na. Here, fiberglass rods or wooden dowels, steels, and aluminum may be too heavy for steels.
sharpened glass are inserted in the bullet holes to establish the path. Strings can also be attached to continue the paths, which can later be verified with the use of laser beams. If so B is if a Vehicle vehicle with the bullet holes in the windows and involve that investigators swab the interior surrounding the holes for possible gunpowder residue testing. Then here the investigator note the location of spiral fractures to determine the first impact. Then investigator examine the impact site, the crater of the glass to visually inspect whether the bullet originated from the inside of outbound or from the outside to inbound. If the hole in the glass is less than 2 inches in the diameter, investigator pass a string through a drinking straw and then attach the string to a small spring to be inserted through the bullet hole. A common toothpick is then inserted through the opposite end of the spring, allowing the string to be pulled tight with a light tension. The string is then attached to the pole of the appropriate level based on the trajectory and laser light indication. Then last is when the vehicle string placement is complete and the location measurements and horizontal and vertical angles are measured, the complete product is photographed and charted by diagram. It is important to photograph the vehicle from the horizontal plane as well as the photograph the string angles from the vertical plane via use of ladder. so amo dyan siya. Wala? Yeah. The combination of two views for the next. Amo dyan si jump bullet trajectory may be determined in several ways. Ma-determine ko ng bullet trajectory through vehicles amo to. And next is building. Sige, building go. If the scene is a building structure, investigators take a similar step to reconstruct the event. Slightly different tools may be necessary, such as tapes, hammer, extra poles, nails, and so on, which are used to accomplish the testing process. The previously described steps are repeated when examining buildings. So, muna siya ang core sa bullets. Bullets, ito to? Similar So, steps sa trajectory, These are buildings. disabilities. Bullet, trajectory. Ano to? Ends our report our discussions in chapter 10. 10. That's all. That's all. Thank you. Ano siya? Ay! Kay Raya Manawari.